Step 3. Video mo. Step 3. Ganon. Step 4. Etong ganito. Ganyan. Tapos, kapag malapit na, igaganyan mo. Ididikit mo dito sa ilalim ng mundo para tumakas kayo. Step 5. Kung gusto nyo, mag-like and subscribe to my video. Share and comment. Like and subscribe. Step 6. Ganyan. Step 7. Step 8. Step 9. Step 10. Last one. Step 11. Ayan guys, ayan nakaangat siya guys. Okay.